wilayah kok Ranjati itu ya langsung tinggi semua. Dia ngengkel langsung rono kok. Njeluk rujukan kayak. Cilik kali. Iki apa nih nenek wapi? Kristal. Buat George kristal. Mie apa? Mie pecah tuh. Daripada mie kecap, mie mejo enak. Mie mejo. Kayu rasanya atos. Atos lagi kena protokol kafe. Kalau aku
Indo. Ugo, pengguna suara pisan.